Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus, ibas wari minggu si sendah, kita megikan pendilona selaku ring-ring ni Kristus, sir tanggung jawab guna ikut muat bagin, ibas pekena-kena dirinta, selaku gereja si teridah, ibas persadan, kesaksin, ras pelayanan. Si gejapkanlah selaku perkuah ate Tuhan, si jadi pendilo man banta, guna majekkan kulana iba bodoni enda. Turang rasenina, mari dage radu ras kita krina, ersembah mandi batanta si badia ibas kehamatan. Mari si puji Tuhan ibas kitab nenta nomor 3. Puji di bata raja melinsi mulia, kita kerina erjiku ertotoku iya, pulung lami rene ersura meki puji di bata sing raja Isa kerina, maka kerajaan jelma mahuli jadi. Rajan tae membagi nenggelangan, emperaten bagi dina. Kebatin enda lit ibas gelar di bata Bapa, sehingga mereka anakna Yesus Kristus jadi penembus man manusia, sehingga mate ras nangki ku surga, ras ibas gelar kesasi badia, sireh guna nemani kegeluhan manusia serasa lalap. Mejuah-juah man bandu, si tetap setia ibas kegeluhan ras Kristus Yesus. Amin. Dage lanai bo ordobahan kalak Yahudi entah kalak Yunani, budak entah kalak bebas, dilaki ras diberu, sebab kerinana ngekam sada ibas Kristus Yesus. Mari ras kita si puji Tuhan ibas kitab nenenta nomor 367. Kam Tuhan di bata di mana kuasa si kelini krina doni enda badia gelarnu mulia menturun.
Mari ras kita artoto. Ipuji ras imuliakan kami kam Tuhan dibatasi mada kuasa sepasa gunreda ibrekan dengan gegeh kesempatan ras kengasupan man kami ibas dalani kegeluhan enda melala perbeben sedepi kami Tuhan, tapi Tuhan tetap mereka gegeh ras kengasupan ibas kami terlebih ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda. Tuhan tetap singarak-ngarasa. Tetaplah Tuhan sinemani kami, simerikan gegeh man kami, semaka kerina kami pe tetap mencuah-cuah. Ipuji ras imuliakan kami kam Tuhan, reh kami basbar Tuhan kami, Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Mari si puji Tuhan di bas kitab dan denta nomor 200 siwah. Marilah si buka pustaka si Badiata, sejadi ogen ibas minggu enda, emo ibas perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 40 telu seh ibas ayat 40 pitu. Adinggo sidat krina perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 40 telu seh 40 pitu, mari si oge ras-ras kita ngogesa. Melala tanda-tanda senggat ras kejadian-kejadian si mejin, ibahan Rasul-Rasul. Perbahan si krina kala kemalangan mandi bata. Kerina kala singgotek man Yesus tetap pulung ras-ras. Janah kai silit ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana. Janah duitna ibagi-bagi kena suwe ras keperluan sekala-sekala. Alu ersada ukur tetap wari ia pulung ibas rumah pertoton. Ras-ras ia kerinaman ibas rumahna alu meriah dengan ukur meteruk. Ipujina di bata janah kerina kalak erngena ate man perpulungan Tetap wari itambahi Tuhan ku perpulungan kala si islamat kena sejenda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. 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 Mari ras kita artoto guna megiken kata di bata. Ipuji ras imuliakan kami kam Tuhan di bata si mada kuasa. Iberikan juga kesempatan kami pe guna muji ras muliakan gelar nu si badia. Keduari Tuhan kami kerina mesikal guna magikan katandu tole. Tuhan pasu-pasu kerina kami gelah banci kami magikan katandu pe alu tutus. Jangan tangka sebegikan kami. Tuhan di batas semanda kuasa. Suan kendulah katandu pe bas pusu ras perukuran kami kerina. Ngerana dage kam Tuhan kami kerina anak-anak nu enggo sikap guna magigenca. Ibas Yesus Kristus rah kami manbandu. Amin. Mari si buka pustaka si Badiata, si jadi ban renungan tapi khotbah ta ibas minggu enda. Eme ibas kitab Nehemia 8 ayat 1 seh ibas ayat 12. Nehemia 8 ayat 1 seh 12. Baginda katana.
Kenca enggo bulan si pepituken kerina kala Israel enggoringan ibas kuta pengulihenna, ibas wari si pemena bulan kerina ia pulung i Jerusalem, i tengah kesain deherken gerbang lau. Ipindo kala ndai man Esra, sekala imam dengan ahli undang-undang si berikan Tuhan man Israel arah Musa, gelah ibuatna kitab undang-undang maka ibaba Esra kitab ku perpulungan dai, ija enggo pulung subuk dilaki diberu bagepe dana-dana singgo ngasup ngantu sisa. Alu ngala kempak jelma si pulung ibas kesain deherken gerbang lau iogeken Esra undang-undang dai mulai matawari pultak nari seh ciger janah kerinana megi kenca alu tutus. Esra tedis idas sada mimbar singgo ibahan guna keperluan si kala si tedis arah kemuhenna Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, ras Maasea. Janah si tedis arah kawasna Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, ras Mesulam. Sanga Esra tedis idas mimbar krina kala ngidahsa sebab ganjangan ia asang krina kala ndai. Kenca italangina kitab min terkala ndai tedis krina nina Jesaya. Pujilah Tuhan di bata simbelin. Krina kala ndai ngangkat tanna janahna ngalui. Amin, amin. Jenari nembah erjimpuh ia kerina ayona seh kutana. Kenca bagi keke ia kerina tedis ia ibas inganna sekalak-sekalak canah kalak lewi si tersena ijenda nerangkan undang-undang manbana. Joshua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabbetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, ras Pelia. Langsung iterjemahkan kalak ndai undang-undang di batae jenari iterangkena semaka krina kalak ndai ngangkasa. Kencai begi kalak ndai kai si katakan ibas undang-undang tangis ia krina maka Nehemia gubernur tupung si ras Esra sekala imam dengan ahli undang-undang bagepe kalak Lewi sinrangken undang-undang ngataken manbana krina nina wari enda sadawari si badia man Tuhan di batandu maka ola kam tangis entah pe erceda ate gendwari mulihlah ku rumah janah man-manlah kam rasken pangandu ras anggurdu ras kala si kekurangan sendah wari si badia man Tuhanta maka ola ceda atedu kriahan si breken Tuhan man bandu erbahanca kam megege. Kalak Lewi niar-niar laku pesini jelma sinterem janah ngata kenca gela ola erceda ate ibas wari si bagi badiana maka krina ia mulih ku rumah jenari man ras minem alu meriah ukur janah iras kena si kerajangan ras kalak si deban sebab angkana kai singgo iogeken man bana sejenda. Shalom, mucua-cua man banta kita krina. Perpulungus ni kelengi Tuhan, minggu enda di tengah-tengah gereja anta igelari minggu tri tugas gereja. Sini ngingetkan man banta tugas sini harus dilakukan selaku anak-anak Tuhan gereja singgeluh di tengah-tengah dunia enda. Pulung erberita ras si kelengan bagi nina rusur tri tugas gereja marturia koinonia ras diakonia bersaksi bersekutu ras melayani. Sejadi tema manbanta ibas minggu enda pulung erberita ras si kelengan. Manbanta kita kerina pernah kita merasakan suatu sukacita yang besar ketika kita terbebas dari mara bahaya yang senantiasa membuat kita menderita.
Sedekah enda kita ngeluh terpenjara ibas penderitaan akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Contohnya, lid sekala mesui akap narusur beltekna. Lalap la malam-malam amin na enggondekah ertamar. Maka ertamar ia ku dokter, sungkun dokter iya. Opa, sangakam nguda denga, rusur ngekam minuman keras. Maka pasien ngatakan ca, uwe, merenda sanga aku nguda denga, hampir tiap berengi aku mabuk karena minum minuman keras. Semaka aku enggo berumur setengah baya enda pe lalap denga aku minum. Maka 3 tahun enda ku gejap rusur mesui beltekku. Lalap aku mantamar tapi lama malam. Nina dokter, kam genduari pa sakit leper, jantung nu bengkak, ras ginjal dupe enggo terganggu. Tapi olah kam biar, madan nge kami. Maka ngadilah kami minuman keras, erjudi, janah aturlah pola makan du alu pangan-pangan si sehat. Uwe dokter, nina pasien tambah sie, olah kam lupa, lalap kam ertoto, ulanari kam lagu gereja, rausur kam pulung ibas perpulungan endam harus idalan kendu sebab kemalaman ate ras gegeh tae me ibas di bata naringa. Maka katakan pasien eman bana, uwe dokter, kudalankan sekrina. Kencanggo dalanina proses ertabar, raspe sini sarankan dokter dai, man bana, piga-piga dekah malam pinakitna. Semaka meriah kelukurna, maka ngatakan bujur ia man Tuhan dengan ertoto alu iluh mamur ngatakan penyesalanna sebab ingatna ugah gutulna ia sedekah enda ibahanna tekatna maka tutus atena erkeniteken man Tuhan mulai genduari nari. Perpulungus ni kelengit Tuhan bagemo si alami bangsa Israel ibas kitab Nehemia 8 ayat 1 se ibas 12. Bangsa enda enggo pulah ibas pembuangan nari, kenca enggo bulan si pepituken, kerina kala Israel enggo ringan ibas kuta pengulihanna, ibas waris pena bulan kerina ia pulung i Jerusalem. Kemulihanna enda emo igejapna perkuah ras kekelengan di bata si mada kuasa, si mabai bangsa mulih ku negerina. Maka ersura-sura ia ngelakukan penembahan man Tuhan, raspe empelajari undang-undang Tuhan. Sebab sedekah ia tading i Babel, mungkin saja lanai bu ia mempelajari undang-undang Tuhan maka ipindo naman Esra, sekala imam dengan ahli undang-undang si berikan Tuhan man Israel arah Musa. Sikap bangsa enda, banci siidah, maka guna ngogekan undang-undang Tuhan kata Tuhan di batae ipindona sekala imam ras ahli undang-undang si berikan Tuhan labo kala si deban si niakapna beluh bana ras banci tapi memang si pilih Tuhan endapi sada pelajaran membantah kita kerina gelah kita pi bagailah ibas kita guna ngogekan entah pi pelajari undang-undang Tuhan man kala si pilih Tuhan lah. Terlebih ibas zaman si gendori enda melalakang sini anggap beluh ras beluh akap nabana. Tapi lengabo tentu ia si pilih Tuhan guna pese undang-undang ras kata Tuhan. Perpulungus ni kelengit Tuhan, ketutusan bangsa Israel ibas magikan kata Tuhan, tapi undang-undang siniogekan semaka tangis ia kerina sinuduhkan lid per penyesalan ras pertobatan ibas kesalahan na man Tuhan di bata sedekah enda ras ertoto nembah di bata ia ibas Nehemia 8 ayat 6 ikatakan nina Esra pujilah Tuhan di bata simbelin
Kerina kalak nai ngangkat tanna janah ngaloi amin amin. Jenari nembah ercimpu ia kerina ayona sekutana. Ibas penyesalan si gejap kena, ibas ia tangis, sinuduhkan erkadiola ia. Ia mendapat penghiburan arah kalak Lewi sinerangkan undang-undang ikata kena. Wari enda eme sadawari wari sibadia mantuhan di batandu. Maka ola kam tangis entah pe erceda ate. Isuruhna kala enda mulih ke rumah gunaman ia ras isi jabuna ras kalak si kekurangan. Kriahan si bereken Tuhan man bandu erbahan cakam megegeh. Jadi bangsa enda ipindoken gelah pe nalankan kekelengan man kalak si kekurangan tapi kesusahan. Sinuduhkan maka ia pe enggo ngaloken kekelengan perpulung sini kelengki ke Tuhan enda pe persingeti kita ibas zaman gendori enda. Guna banci lah kita tetap nuduhkan ras dalankan kekelengan man kala si kekurangan tapi si butuh penampat ibas kita nari. Terlebih ibas zaman si gendori enda tentu enterem enda man sampaten. Karena kesusahan si dalanina kita haruslah banci dalankan bagi si suruh Tuhan arah Esra man bangsa Israel enda guna nehken kemalaman ate si banci katakan erdiakonia entape pelayanan. Ibas minggu enda kita ipersingeti maka selaku gereja singgeluh kita enda telu tugas si harus sidalankan marturia tapi kesaksin koinonia persekutuan ras diakonia kekelengan. Teluna enda wajib sidalankan guna kita nuduhkan maka kita enda anak-anak di bata singgo ngaloken keselamatan arah Tuhan Yesus Kristus. Tentu dalankan si enda labo lukah perbahan enda sidalankan labo banci meros entah pemekarus. Ibas ersaksi ibas kita harus litridah kemuliaan di bata. Bagi si oge kita ibas perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 43-47 ibas ogen tandai. Ija Rasul-Rasul melala erbahan tanda sengget ras kejadian-kejadian si mejin. Semaka kerina kala kemalangan mandi bata. Kita bagai harusna melala si bahan kemuliaan Tuhan ibas geluhta. Ras teridah ras igejapkan kala sinterem. Kemalaman ate tetap igejap kerina kala arah kita. Kita jadi saluran berkat ras kemuliaan Tuhan. Jadi lah hanya tampilan saja, tapi memang tuhu-tuhu teridah dengan terkejap man kerina kala. Ibas bersekutu entah koinonia harus kita nggit pulung ras-ras muji Tuhan, ras memuliakan Tuhan bagi si ilakokan bangsa Israel kencamulih pembuangan nari. Nehemia 8 ayat 1-2 jelas nai katakanna. Kerina ia pulung Jerusalem di tengah kesain deherken gerbang lau subuk dilaki diberu bagepe danak-danak guna megiken undang-undang Tuhan sini ogeken Esra. Maka kita bagi ulanai sisirangi perpulungan si bahan gereja anta. Baik kebatin minggu bagepe perpulungan jabu-jabu ras pea-pea. Si enda tanda kinirsadanta ibas muji Tuhan. Ras ibas kinirsadan si kejap maka kita kerina meturang ngersenina ibas Kristus. Alu bagi keriahan ditambahkan di bata tetap man banta. Ibas erdiakonia kita harus dalankan kekelengan man teman kerina manusia. Mau berbagi berkat Tuhan, ras peduli man sesama. Bangsa Israel kencamulih pembuangan, ras beribadah man Tuhan,
Alu tangis nuduhkan pertobatanna, ia isuruh gelah mulih ke rumahna, janah man ia raskala kesusahan. Bagi ibas ogen tandai, ibas perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 43 seh 47, khususna ibas perbahanan Rasul 2 ayat 44 ikatakan, kerina kalak singgotek man Yesus tetap pulung ras-ras canah kai silit ibas ia ipakena ras-ras. Maka marilah ibas minggu teritugas gereja enda ipersingeti kita tole gelah kita tetap menjalankan tugas eme bersaksi marturia bersekutu tapi koinonia bagi pelayanan tapi diakonia menehkan kekelengan laban cilang itambahi dibata tetap pasu-pasu naman banta rasa isi jabuta. Ola kita larut karena situasi dunia enda sirbahan calanai silakokan tapi marilah kita kerina jadi terang man dunia enda alun dalankan tertugas gereja enda gelah arah kita dunia enda jadi terang sebab terang si breken di bata man banta tetap arsinal sal. Jadi man banta kita kerina enda tugas penting sini harus lakukan kita selaku anak-anak Tuhan bersaksi, bersekutu, ras melayani, tugas gereja enda. Selamat melayani. Bujur terpuji termulia gelar Tuhan. Amin. Mari ras kita artoto kencanggo sibegiken kata di bata enda. Artoto kita. Ipuji ras imuliakan kami kam Tuhan. Enggo ipersingetindu kami anak-anak nu. Singgo ngaloken kemalaman ate bas kam nari. Kami kerina gunderena Bapa. Ipengasupnu, ipegegehindu, gelah ngasuk kami tetap dalankan tugas gereja, bersaksi, bersekutu, ras melayani. Pulung kami, berita kami, rasi kelang-kelangan kami bas tengah-tengah dunia indah. Ipuji ras imuliakan kami kam Tuhan. Te kami alu kuasa kesanu sibadia siberi kenduman kami, kerina kami megegeh dengan ngasup dalam kenca. Rah kami manbandu, ibas gelar Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah ras-ras kita ngakukan kenik tekenta, radukan kerina kalak Kristen ninta dagi ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa, silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si sokliaman, tergelar si Maria, singananami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakuken ku kayu persilang, mate jenari kuburken, nusur kudoni kematen, peteluwariken gokeke basi mate nari, nangke ku surga, perkunulna arah kemohon di bata, Bapa selar sibar kuasana, jenari rehmu ya pagi, ngeranang kesenggeluh rasinggo mate, aku tek man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalam. Amin. Marilah bersikap kita guna ngedeskan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan di bata. Kata di bata sejadi palas ibas kita ngedeskan persembahan, tersurat ibas Mazmur 50 ayat 23 nina, ngatakan bujur persembahan si pahagakan aku, jangan si patung ikutkan aku, tentu ku kelini. Tupung sisakan persembahan ta, mari ras kita rende si puji Tuhan. Ibas kitab nendenta nomor 470 sada. Mengkah ukurku tas ngatakan wujudku
Marilah ras kita artoto karena persembahan ta, ras doa siapata. Artoto kita. Terpuji termulia gelar Tuhan, dibatasi mada kuasa, ibas perkuah ras keleng atendu, tetap kami iara arandu, ras ipasupasundu, kerina kami pe tetap gegeh, ibas nalani kegelun enda, tak kami enda kerina, pasu-pasundu sisa kenduman kami. Tuhan dibatasi mada kuasa, sada bagin pasu-pasundu simbelin sebre kenduman kami, ibaba kami jadi persembahan pengatakan bujur kami manbandu. Alo kendu Tuhan maka enda pe banci jadi persembahan simrim si mohuli si ngenai kapdu tetap banci kai pakai kan pe jadi pelayanan di tengah-tengah gereja andu. Kendua enda per toto kami manbandu Tuhan momen kerina kekulangan kami si kendua enda ngejap penyakit pas leging kula entah pesangana ibas perawatan ibas karena penyakit si gejap kena kekulangan kami nande jopi kekulangan kami nande enggeng sangana kendua enda iok name ibas rumah sakit Mitra Medika bagi penora pertua emeritus Bapak Juniarti, bagi pekelun kami nande Eli Ginting tapi Karolia, kekelun kami nande Junita Purba, Nini Karonin Tabungkit, bagi pediakan emeritus SR Munte tapi nande Heri Tarigan, kekelun kami bolang Anta Bukit, pertua emeritus Bapak Sujana, Rikut Rasnora, kekelun kami nande Alpista Pandia, nande Dasar Burus Tepu, bagi kekelun kami bolang Wahyu Sebayang Ginting Mergana, kekelan kami nande Jopan Katarigan, nande Alek Ginting, Johana, bagi pinande Monika Tarigan, bagi piras Monika Tarigan, Bapak Salmon Silalahi, Nini Iting Simon, bagi kekelan kami Diaken Ruth Belamunti, pertua Bapak Natal Saragih Ras Nora, bagi nande Depia, rikut ras permain Bapak Natal Saragih, sesangana nami bas rumah sakit ada Malik. Nande Serli, bagi Bapak Tristan Munte, ras kekelan kami Tristan Munte, pertua nande Hari Sembiring, nande Reminggo Brutarigan, nande Ignes Tarigan, pertua emeritus Bapak Maya Ginting, rikut ras Nora, bagi Kempu Bapak Maya enda, Ben Bukit, ras Selin Berbukit, kekelan kami pertua nande Nia Barus, rikut ras Naras, bagi nande Siti Bro Ginting, kekelan kami Ardiansah Munte tapi Ucok Munte, kekelan kami pertua Bapak Aditya Munte, rikut ras Nora ras anak-anak, bagi kekelan kami Maulina Munte, ras putra Hasudungan Celuhu, ras kekelan kami Asoka Bro Sembiring, Valentino Sembiring, bagi ras Enggeng Sembiring, rikut ras nande i tengah jabu, bagi kekelan kami Bapak Jentalita Sembiring, Tuhan dibata si mada kuasa, mendo kami perkuah atendu, gelah kerinana pe Tuhan ipa supasudu, i ara-ara nu Bapa gelah banci mis ia sehat dengan menjojua, te kami alu kuasa kesandu sibadia, kekelan kami ende pe mis sehat dengan harus menjojua, bagi pe kekelan kami Bapa Kristabel Sembiring, Tuhan dibata mendo kel kami manbandu, ibas perkuas keleng atendu, Bapa Kristabel Sembiring sanganak name ibra sakit Mitra Medika, nis ia sehat dengan menjua-jua. Malam mati kami Tuhan ibas pasu-pasudu, maka kekelan kami nanderio Sembiring pe, nggo ngalokan pasu-pasu ibas kamnari, metua simbelin, ibre kendu anak i tengah jabu perjabunna, Tuhan pasu-pasu anak sip tubuh enda, tetap bertumbuh dem alo kini jilen, ras, tetap datang kemalamanate, banci mis bertumbuh, jadi kemuliaan manbandu, bagi kekelan kami nanderio Sembiring, sikundere NDP sangana ibas perawatan karena ia operasi ibas melahirkan di rumah sakit Sembiring, Tuhan dibatasi masuk-masusa maka ia pemi sehat dengan menjua-jua, bujur Tuhan ipuji ras imuliakan kami bagi Tuhan dibata artoto kami manbandu man kekelan kami si tetap setia ibas nehken tanggung jawab ku tengah-tengah gereja andu, keluarga Bapak Ulianti Sembiring, keluarga Bapak Jentalita Sembiring, singunahkan persembahan perpuluhanna, bagi pesinahkan iuran diakoni tahun 2021, keluarga Bapak Hizkia Ginting, Tuhan dibatasi mada kuasa, tetap berikan gegeh kengasupan dan kesehatan, ras pasu-pasundu maka kekelan kami ibas nalani kegeluhanna, tetap ia datkan kemuliaan kemalaman ate sirani bas kamnari, bagi kami kerina Tuhan silenga kamuat bagin, nahkan tanggung jawab ibas perpuluhan bagi iuran diakoni ena, mereka gegeh ras kengasupan
kesangapan ibas nalani kegeluhanena, maka kami pikrina lalit si tading guna nahkan tanggung jawab kami ke tengah-tengah gereja andu. Bagi Tuhan malam kelate kami bas pasu-pasundu ku tengah-tengah jabu kekelan kami keluarga Bapak Hiskia ginting ikecap kena, maka kamu tetap si masu ya, maka kalian kami NP sehat dengan muncul tetap pasu-pasundu kekelan kami Bapak Hiskia ginting rikut rasi isi jabu kerina, maka kerina na pelmi sehat tetap sehat dengan muncul malam Athena meriah ukurna. Bagi peras kekelan kami Monika Sari berubangun ngejapkan pasu-pasundu si tetap maler mana Bapa mekuah atendu tetapnya ia ara-arandu i pasu-pasundu pe, maka ia pe tetap malam ate meriah ukur sangap nape ibas nalane kegeluhan nena. Bagi pe Tuhan bujur dikatakan kaman bandu iberi kendu keriahan man kami ibas kekelan kami si berulang tahun ibas kelang minggu enda diakan Parida Bru Sembiring berulang tahun si 44 tahun kan, Rio Agustinus Sembiring si pesiwah tahun kan, Putri Puspita Sari Lombu si 7 tahun kan, Dewi Sartini Meliala si 41 tahun kan, Bukler Tarigan si 40 siwah tahun kan, Leni Heri Sumenti Bru Ginting si 40 tahun kan, Sabarita Bru Sembiring si 30 waluh tahun kan, Niel Jorel Hamunte si 10 tahun kan, Cleo Hane si 10 pitu tahun kan, Aditya Yuda P Munte si 14 tahun kan, Seli Aginta Bru Ginting si 22 tahun kan, Sela Aganta Bru Ginting si 22 tahun kan, Pilemon Eskaban si 40 tahun kan, Kerja Sembiring si 47 tahun kan, bagi pe Jeremy B Hutagalung si 23 tahun kan, bagi pe Tuhan malam kelate kami ibas kegelan kami berulang tahun ibas perjabunna keluarga Jeremy Mamana Ginting ulang tahun perjabun si 7 tahun kan, keluarga Darta Ginting ulang tahun perjabun si 14 tahun kan. Tuhan dibata pasu-pasu tetaplah malar ku tengah-tengah kegeluhan kegelan kami si berulang tahun nena, maka tambah umurna pe tambah kesangapanna tambah kriahan tambah kemalaman Athena. Bagi pe si berulang tahun perjabun tambah kesangapan ibas perjabunna tambah kriahanna sangapna ia ngasupna pe ian cidahkan sinal sal kemuliandu di tengah-tengah kegeluhan perjabunna. Tuhan dibata si mada kuasa ertoto kami manbandu pe iba situasi sinadapi kami bas paksa gundrena Bapa mekuah kel atendu ija ibas pandemi ena pe lengangadi Tuhan ibas piga-piga kalian kami ena pe lit ena terpapar karena pandemi COVID-19 ena mekuah atendu Tuhan tidahkan dulah kuasa kemuliandu gelah banci min ena mis ipengadindu adilit ibas kuasa dosa kesalahan sini bahan kami pe si menyebabkan senda Tuhan mengkuah hatendu sasapkan salah dosa kami olah tak takindu Tuhan ibas senda gelah pulahilah kerina kami ibas perbeben mara bahaya si mengancam kami ibas dalani kegeluhan nenda. Tuhan dibatas si mada kuasa bangsa negara kami enda petak pasu-pasundu gelah lit tetap ibas keadaan aman damai ras tentram bucur Tuhan kerina dampar kegeluhan kami, isakan kami membantu saja, ibas gelar Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Perpulungan seni kelengi Tuhan, guna pengutusan ibas minggu enda, mari si puji Tuhan ibas kitab denenta nomor 275. Kam Tuhan pekawalku lalit kebiaranku amin bulut ukurku ernalem tetap bandu galumbang si merawat jadi ibas geluku lalap aku erpengendes sebab kam kabetengku
susah diberi kena bangku perpadanan si tetap olah biar anakku aku kap sekawalu bagai kap nina Tuhan tak man bantah si tebana. Marilah ras-ras kita ertoto bagi niajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu bebadiamin, rahmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doni enda bagini surga. Breken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagini alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami iba bakamku bas percubaan, tapi olangilah kami idur seilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Turang rasenina kekelengan ibas Tuhan Yesus Kristus, pakaikanlah kegeluhendu jadi ingan tading kesah si madia, jenari aloken pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, singgo nenahkan kamku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu, ia ngesimada kuasa serasa lalap. Amin.